नमस्कार जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आपण केबे भाबिछंती कि आम जीवनर किछि भूल काहींकि बारंबार दुख और अशांतिर कारण हुए। गरुड़ पुराण रे भगवान विष्णु गरुड़ को एमिति किछि शिक्षा देइछंती जहा आजि मध्य आम जीवन को सठिक पथ देखाई पारे। एही भिडियो रे आमे जानिबा सेही अमूल्य शिक्षा जहा आपणक चिंताधारा आपणक जीवन एवं आपणक कर्म को एक नुआ दिग देई पारे। तेणु एही भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे जानिबा कर्मर फल निश्चित होइथाए। मनीष जेपरी कर्म करे सेपरी फल पाए। भल कर्म शुभ फल आणे आउ खराब कर्म दुखर कारण होई पारे। तेणु प्रतिदिन सत्य दया और सत्कर्मर पथ बाछंतु। दर्शक बंधु गरुड़ पुराणर सार हेउची सत्कर्म दया सत्य भक्ति एवं विनम्रता सह जीवन बंचिबा। दिने गरुड़ भगवान विष्णु को पचारिले, प्रभु मनीष किपरि एमिति जीवन बंचिब जहा द्वारा तार मन शांत रहिबो एवं धर्म पथरे चली पारिबो। भगवान विष्णु मृदु हसी कहिले, हे गरुड़ मनीषर सबुठारु बड़ शक्ति तार मन। जदि मन पवित्र हुए तेबे जीवनर पथ मध्य पवित्र हुए। जेतेबेले मनीष निजर आवश्यकता ठारू अधिक पाइबा पाई अन्यार पथ बाछे सेतेबेले तार मनरे शांति हराई थाए। संतुष्टता ही प्रकृत संपद। तापरे भगवान विष्णु गरुड़ को कहिले, हे गरुड़ मनीषर प्रकृत धन सुना रूपा किंबा अट्टालिका नुहे। तार सबुठारु बड़ संपद हेउछि तार सत्कर्म दया और भक्ति। गरुड़ नम्रतार सह पचारिले, प्रभु केउ दान सबुठारु श्रेष्ठ दान। भगवान विष्णु कहिले, जेउ दान निष्काम भावरे करा जाए सेही दान श्रेष्ठ। भोकिला को अन्न तृषार्त को जल असहाय को साहाय्य और अज्ञान को ज्ञान देवा महान पुण्य कार्य अटे। किंतु मने रख दान केबे भी अहंकारर कारण हेबा उचित नुहे। दान परे निजकू बड़ बोली भाबिले ताहार महत्व कमी जाए। पुणी गरुड़ पचारिले, प्रभु सत्संगर महत्व कौन? भगवान विष्णु कहिले, जेपरी सुगंधित फूल पाखरे रहिले वस्त्र रे सुगंध लागे सेपरी सज्जनक संग कले मनीषर चिंताधारा उन्नत करे। तापरे भगवान कहिले, भक्ति केवल मंदिर को जीवार सीमित नुहे। सत्य कहिबा अन्यर मंगल चिंता करिबा निज कर्तव्य पालन करिबा एवं दयालु हेबा मध्य भक्तिर एक अंश अटे। भगवान विष्णु गरुड़ को कहिले, हे गरुड़ मनीष जन्म अत्यंत दुर्लभ जन्म अटे। एहाको केवल भोगविलासर नुहे सत्कर्म और धर्ममय जीवन रे सार्थक करिबा उचित। गरुड़ नम्रतार सह पचारिले, प्रभु पाप कौन आ पुण्य कौन? भगवान कहिले, जेउ कार्य अन्यर अकारण रे क्षति करे असत्य छल लोभ और हिंसा को बढ़ाई थाए ताहा हेउची पापर पथ। आउ जेउ कार्य दया सत्य सेवा न्याय और करुणा को बढ़ाए ताहा हेउची पुण्यर पथ। प्रभु पुणी कहिले, केही जदि प्रतिदिन मते पूजा करे किंतु तार व्यवहार रे क्रोध अहंकार असत्य थाए तेबे से एपर्यंत मते बुझी पारि नाही बा धर्मसार किछि बुझी नाही। गरुड़ आश्चर्य होई पचारिले, तेबे प्रकृत भक्त किए? भगवान कहिले, जिए निज परिवार को स्नेह करे माता पिता को सम्मान करे दुखी को साहाय्य करे सत्य कहे एवं प्रत्येक जीव प्रति दया रखे से ही मोर प्रकृत भक्त अटे। मनीषर सबुठारु बड़ परिचय तार धन नुहे तार चरित्र अटे। भगवान विष्णु गरुड़ को कहिले, हे गरुड़ एही संसार रे जिए जन्म नेइछि ताहार दिने ना दिने मृत्यु निश्चित।
କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା ନୁହେଁ, ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ। ଗରୁଡ଼ ବିନମ୍ର ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ରଖି କିପରି ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ବୋଲି ମନେକର। କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ରଖ ନାହିଁ, କାହାର ମନ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାର ସେତେ ସତ୍କର୍ମ କରିଚାଲ। ମୋହ ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧନ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦ ଓ ଶରୀର ଦିନ ଏଠାରେ ରହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମ ଓ ଭଲ ଚରିତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ସଦା ରହିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କିପରି ରଖିବା? ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ମୋ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କର, ମୋତେ ଜପ କର। ଏସବୁ କଲେ ତୁମର କ୍ରୋଧ କମିଯିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ମୋଠାରେ ତୁମର ମନ ଲାଗିବ, ମୋ ପାଖକୁ ତୁମେ ଆସିପାରିବ। ଗରୁଡ଼ର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାର ଉଦ୍ଧାରର ପଥ କ'ଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି କର୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ବୀଜ ବୁଣାଯାଏ ସେପରି ଫଳ ମିଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କର। ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବା, ପୁଣି ସେହି ଭୁଲ ନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା, ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ପଥ। ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କରେ ତାର ମନରୁ କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କାହିଁକି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଯେପରି ଲୁହା ଅଗ୍ନିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ, ସେପରି ସଜ୍ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଓ ଚରିତ୍ର ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ଖରାପ ସଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷକୁ ଅଧର୍ମର ପଥକୁ ନେଇପାରେ। ଦୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ଦେଖ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ଆପଣଙ୍କ କୃପାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମୁଁ ଧନ, ଜାତି କିମ୍ବା ପଦ ଦେଖେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ଦେଖେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ କହେ, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝେ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସେବା କରେ, ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ନିକଟରେ ରୁହେ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ମୋ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଭଲ କାମ କରେ, ମୁଁ ତାହାର ମନକୁ ପବିତ୍ର କରେ ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ଆଶା ଓ ସାହସ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନ, ଘର, ଗାଡ଼ି, ସମ୍ପତ୍ତି ଏଠାରେ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମ, ଦୟା, ସେବା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସୁଗନ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବି, ଦୟା କରିବି, ସତ୍କର୍ମ କରିବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ସହ ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।